instant services, the coolest and most awesome way to send and receive money worldwide. We're simple, swift, and secure. Send money in 3 simple steps. Select country, add receipt details, and remit the amount. Super fast and easy with unbeatable rates. Get funds deposited directly into your bank account in the Gambia with no third parties involved. Our coverage includes UK and Ireland, Europe, and all over Africa. Transfer money with any device and get an instant email or SMS notification. In fact, transfer money and have it received within minutes. Visit us at www.yaye.co.uk and get instant access to latest rates, free calculator, mobile top-up, track your transactions live wherever you may be, and so much more. Contact us today and revolutionize value for monetary transactions. Available now on the Apple App Store and Android Market. Damansena, iti wili sino. Yeah, iko nyadi bulli sop extras le badi ngulu jakalo band bulli sop extras le nata mi yalon ko ifedali bulli sop number 1 balaje dorong birkama police station o nyati le wala birkama sate kono inata le de iko fengo fenniatra sola jora ngolong ikabele wafi anim fengo fenniatra wole nin channel lu kata ikabele wafi ando miyeto la kodia nie nyunulu sai to bulu fokabang itolo fango la technician ole kata foya ye mume be fixali badi ngolo wallan kamone batu nyin kudi mala ando ate bulli shop extra ye fanal sotale le mini yalon ko ike charge ando ike dem fanan enila remote olu inate fanal sifa be sotale mini yalon ko fanan ike londele walle kela e manna da wole ko adoptalu anin sola boxor mini yalon ko bolsi sabale katela walla bolsi nani ye table stanal sotale le do monde malu anin wara mambalu water dispenser stabilizer bolso mini alon ke charge haniya kurango fa ite buka kalamuta moto battery lu mini alon ko original long asifa wasifa anin original solar battery lu anin remote battery lu kada fo la electrical iron pour do kulalo bari manna da wole ko nyim bohol machine anin nyin television mimbe jamane kuto kono flat screen anin smart tv e kanyimbe sotalele andu yela antenne fanan sotalele anin satellite disco lu nyul bele beya asifa wasifa wala badi ngolu bulli shop extras wolle nata kan dahande na electrical wire kulto na solar anin na channel to wala nil lafta kuma koyo moyla nyimbeto alinge kumandi telephone to 918 0355 7370931 wala 3902720 bulli shop extra wolle nata ka extra lafan na kuol kan wala jarama buy Damansena, kungo damanda. anal jamunda senu anal watomendo anal be dawda kale bismillah kibarul to men ka bale ko dado tankononto anin kononto tombo anin kononto menketa home digital fmd jamaka kumandi su radio la mbare no bidon kibarul be bonde kibar kedo mbala wala keda standard news wala kibar kedo de anin fanan police wala kibar kedo anin fanan kibarul be mbul jambe yalon ko mbolu fanan natilale janto mbadon se jibere kale kunto kibaro la be ngemesor la jang bidon albamo la kibaro to ko npp wala dum fanan yela balawitande ko dem ibe molle la molle la id card kuma kaka molle ni nyala yalan ko ane luwa manta banko kan janto albamo la kibaro do fanan ko de ate banko la masa kundala diam la ta fanan diam dum ayta dum fanan ko economic akwela taro banko kan nan fenne melan ko akumata sekuba jaaju honorable afanan diamuta lamin kindela kodo la melan ko han kabi abe yemadene a manje mbe lamin fonso la noto nyaato do mandim albamo le kibarol do fanan ko de OIC menkeda o muslim banko lo kafu bate e ko de e sinul to la tele melan ko elafta pour ko da banko kan mbida kanena sila muwang mbadunu albamo la kibaru da fanan ko molu men yalon ko wala molu tuta ate wala molu tada wo dunia be kala fulanyona wala fana yaytande ko kodo men kan to yala banko kan jakete fende me yalon ko abuka futa itoloma
mbaade Gambia banko kan ustadol fane kawndide ko be kolya kuba e be tamirin ni wala kono me alon ko ila dimbalu balondo be kolari bul kade e be ka fensoto birin karamun soronta banko kan be ustadol fanan ila kafo nyen alfa badol mbasotla ate layno nyinto kibarol kono mbaade asetaram fe nyato do man ding nyon kibaru jama mbole natal la jang ka kulon ni subol bondale nyoto ke kwendale ko prekano mbaɗen har kabi Gambia all news fanan ben fele nyin kibarolo ke jangane duniya kono lo yakuba fulolo anim bakar ngeten dunge jay ilo do ko kendo labbe menke kam banko kan jam sida jibere kale sida dum ale kibarolo marufo fonko sore dal kibara melon ko babal na standard ni sole kibar kedo bala akeda mende abe sujir menda wala keda GDC ila GDC la kansulo melon ko wala be farafanya tundo kay kam ko mane fafa tunkara keda modi melon ko ay yuri e melon ko wala mu NPP de men kada president aran barolo parti de ay lamolu ay tumi ko dem mole mu de melon ko kullo kono e be banko la ID card e be wala de daka mole melon ko anel luwa manta banko ka janto ya tan dum fanan ko de ay pijol so wala men kada talo de melon ko janjanda baga ate social media ata kansulo tunkara birin nyinen kanen jabir be tamira nin kibar kunda tema ay tan ko Amat Tijan Jallo anin Tijan si ñu be mole melon ko NPP ko le mu de an mole mu de melon ko bidaka molla kordalo kono kordaka anin korda anin modo melon ko kakumane wasaso melon ko ebe molula me molla ebe molla kaydolu take bul melon ko e kebe ID card e bol de dale tunkara tande ko ataman nyim fahamuno kado nyim fenne melon ko de e mata nyinin ka andi man kumandaw nyinin ka man alkalo nyinin ka kansulo fana e mata kalam dan anum fana immigration kunda membe farfene e molu fana kalam dan nyin kolu nyinna a ko latina da fana wulda kaje ko kala kisitoro ken anara ka kalam ko Tijan Jallo anin Tijan si nyinu molen melon ko kullo kono e kebe do ko kam president Adama Barole kaje ko de ka molu samba dulata kayla kaytolu te bulu ka foybe mendi dale wala keda banko la kaytolu melan ko wala mu ID card nintin si atenden dabe diamula ako nyino molle melan ko kanyum molo e keji kinni menna wala nyinde ko ba ID card dala do ibade dale anni ibade dale menna wala nyinde ko ete fenjola ako bray kisiro kanyum kolu nyinna o tembola anata ka kalndo ko nyimo fenne melan ka ba sotorne anata da SAS kunda melan ko wala kullo priso la mo farafenye ani immigration kunda be farafenye anata ko be kalam tan nyim kolu nyinna tane dum fanan ko an woltara wasa sola kordato ani immigration la alfado ko tembo mena bitara wasa sola kordanyo ko e modu tara fare wodin kiranyo ako ani nyemu kulre melan ko akole ada bake kadon karde fewfel ay nyatilin sannala ko de nin ayatara nyum kusibar be kala banko kanjang ko kirate kijete kude wala na awulta kaje ko kanyum kulu ke kala nyim banko kan janto tandi ko de banko la nyin kayto melan ko wala ID card de ako fenne melan ko amanya ka diwo nyama ayatara immigration man ku kalam da banko kanjang wasa so birin nyin kibaru kunda de nyin kanyum kulu nyin atemen fo wala nyin ko kansulo tunkara menifo kol manka kudu melan ka be sabatring ako me sabatre wala nyinde ko atede ako kafodo melan ko makoro balle muti kol la ata bula pour kanyen kayde sifa kadira gamien kolé men yalan ko foiro le mudi banko kanyen ka ID card o kadde de melan ko ete fenjola tunkara be aytande ko tunkara natade kanne ka nyinin ka be menke kam banko kanjeto kaytan dala tunkara ko de benyi benke kam fenne melon ko mbatolo da hande ka atol politicianol ka don ko kafulem bulani na kafo me yalon ko de wo kafo nyi yanyin ka wo kafo nyin na amanson ka kafo nyin tofa ako kadon kafo nyin ko kane ito nyin fo so aytan dum fanan ko abalante o kolla ka fo ko de ate masino so masu me yalon ko akanyin ID katolo akede da walla akobara se men fo na matar ko MPP walla bata koma bare kafo le ba ko men ko wolle a bulanina kanyum do ko siva ka banko kan so tende ndabe diamula Amat Tijan ako atani Amat Tijan Jallo ani Amat Tijan si akatani wolma nyolong andana ma wolje bar molle mudi melon ko de tunkara aytani ko jono molle melon ko de ebe do ko gam president Adam Barrow lap NPP le
ate NPP britol be jabiro kala ata wo wiri Amadou Tidiane Diallo nyin kibar kunda ko e kata kolbe ke pour kata soto bara maytandi la wala nyindi ko mbulo mutare ntedi amuno NPP ko lu fanana daka jabiro ke ya tande ko e kibaro mo standard news bela kibar kayto bara e ko membe je wala nyindi ko ata farfenya word la kansilo me alon ko wala mo me alon ko be siri to le farfenya sa do ko Modou Diagne mo le me alon ko ayo kuma kawno ayo bayre ka foko de ata nyin non kusi va ke da fendi me alon ko NPP ko ba ke gam farfenya sa do ko non akade kimo kuma ko men so do ka foko wasa so ko mo le me alon ko abe mo la kayto takanne pour que mako ID card do farfenya sa do ko non akade fontata wo kuluka kiskisi fanara kumandro ke la kunda da me alon ko be sere kunda ina kayta ndala ko nyimmo fendi me alon ko aman soto atendenda be diamula akade fontata wasala kunda wasala kordañin to le ayatara abe nyim bara sifal ke kanje ani alfalu akade se men fono wala nyindi ko NPP kolu itulo mantara nyin kolu koma andong it kedo molde me alanko e man atani Tidiane Diallo anin Tidiane si itul NPP kol me bula nyin kusi va nyina ade NPP la mumbe me alanko wala be farfene ayo kuma kawno banque immigration lu fanam alfa do me alanko immigration alfa lam abe immigration no kunda me farfnya diam dañen kibaru kunda amal lafi atoy fo ako to nyala mu nyemu kulode me alanko aketale ande benyen temon iba ko iba kisiskan odin kiranyu do dem ko wasa so mole me alanko ya kumandele ande bañinin kaka o kolule me ko wala kada wodin kira nyinto jedo superintendent manding SD ba me alon ko atemo police la diamulati aytade dum fanan ko ay commando ko police kundanyi immigration kundanyi ndo membe wodin kira nyinto bari e mayta ndala ko yenyum kuma kan ya sotale ko kibarul ya tande nyamen mbadun setenten kibaro kono game mansa kunda waldum fana yetende ko ata economic la taro banko kanje ko hanka bi fenne menanka kumara bake kadu economic ekebe tara banko kanje na fajanni ila wucho nyimbe banna mbadun na kilo bakan 2017 wala 2017 nambiring atani economic edunta banko kanjang ata Nigeria Ghana anim banko ketono mol dunta banko kanje la sojarolu kaben 2016 tembo menna wo yaya jamme ka balanta ata jila num karte fewde men ketono banko ka janto ya tan don ko dañen ko dum fende me alan ko ñul ka do menna akaba damen de wala kada European Union te e ko ñul nada wato men o tajirinte o mansa ya wolinde ñim banko ka janto ata ñin mo findula ñin tirjila banko la mol men alan ko wala banko kan jang e ko men ñin karo men ko ne la wuccio be banna wala banko kan jang barnde e ko ECOWAS la ministre men alan ko wala mu tanko kundalti e ko e benkede no commento ata kanyin ko ka jibe ñul la tarobe tara banko kan ñamem ada masa kundala diamula Ibrahima Ji Sankara ni aramisa tambilala aytan dum fanan ko dem akoni economic molla mi dem yalon ko ibera ko jibe kan kaaje ko de ibe tarno la banko kan nyamen ya tande ko de ata me yalon ko wala mu CDS solde wala mba sodero kundon kodu e ko ye kacalu fanan kere kaaje ko kajibe kan ka kisise ka tenten ke ata economic la taro me yalon ko yolo ken banko kan jang Sankara ya tande Sankara ya tandum fanan ko akoni ministre menan ko le banko kadon kan akole bembado be je menan ko aman keno hakelende nyin kanko atenyi corona jankaro la kulbe la den dunia kono nyamen bara aytande ko de economic akon ngaji be fudandi nyaado abe kala nyamen bara molla mu de menan ko akole taro banko ka ja kumatale bare benyin karo men kono ila wucce be banna walla ako fe bala fala feta la fala ako man sene follow ko kibaro aytande nyamen mbaran kabe setenten kibaro kono OIC di Gambia wala kunda mi alanko kafo mi alanko wala muslime banko la kafo bate ila kunda mi alanko le banko kanja wala yatande ko silam muwan yolle tolate yolle lande ko silolu e bolo do kula janning wo bemba mi alanko nyanda kala banko kanja ade 2022 yatande ko kilometer kanja na kilometer tallulu atay wo silolu e bolo lo banko kanja ade nyim bandun na danna dinkiralto mi alanko e koy balolo men ka wala nyinde ko kaja ko o bemba men nyanda kala banko kanja be woni sekeno fende mi alanko Gambia sa be woni Isa Ajiano yatande ko nyi silolu ada bor kon GPPC anin Josuang anin Gasem Johnson oto katafo Joko Johnson Kanifing Hospital kada Badin Hadin Highway e ko din kira fana ndabe jel Methodist Kanifing Estate silo fanam GPPC kada Westfield silo Joko Abuko o silo fana ndabe jel kotu nawek o silo fana be jele sukuta ladr kunda sabe je o silo fana be jele ko lolu taban bijilo burfut silo fana be jele
Tuba Manchaba Road anin fanan Kersering Sukuta silo fanan bejele Bijulo Sukuta Nemasu o silo fanan bejele Sukuta Welingara kada Burfoot Ghana Town o bemu silo menan ko idabe jele Johnson Ba Haman Gomer Road o silo fanan dabe jele Bijulo State Access silo fanan bejele wala Bijulo Side Access fanan silo fanan bejele Reverend Jesse Fay fanan silo dabe jele Sukuta Health Center kada Kololu Senegambia sila ba fanan dabe jele ba kote Dump Side Manjai Police silo fanan bejele Bundung Highway silo fanan bejele Kanefing Hospital GTMI fanan silo bejele Sheikh Zaid Eye Hospital Harden Highway silo fanan bejele Maska Kololu Senegambia Road fanan silo dabe jele Tuba Sanchaba silo de bejele Kairaba Avenue akara for former IEC Banyul Serakunda Highway fanan bejele mentambitan GTT ayla wo fanan bejele Costa Road Zion Welding Workshop Balakata Welingara Car Park nyulbe musilo me alanko wolbe dabe jele Director of Communication me alanko wolbe OIC Gambia Secretary Fali Fadera ay kuma ko to nyande ko den ko nyim musolende me alanko nyin silo be ye parandile kaje ko pour kana wolu doku atanyim bembato me ya nyatile nyimba ko kanjang atende ko nyin silo lo do abe doko dila Gambian ka jamala annum fana mola tanin nabe kala fende me alanko abaso nan labanko kam bake ko kibaro ya tande nyamen Badan kabe no bari jense tenten kibaro lo kono molu men yalon ko wolla molu tata o dunya be kele fulanyawna walla fana yela ni solo itande bake Gambia World 2 Veterans and Family Association walla ba Gambian ko men yalon ko wolla tata no dunya be kele fulanyawninna ni la dimbalu be kafu ba men ko no wolla kede kafu de men yalon ko yela kontana baliani la ni ko itande bake kodo mi yalon ko wala kabo Angleterre bulu kana Gambia jankaje ko be la moluma ko la nyamen e kaka defende mi yalon ko abuka fute made ada kuma kanto mi yalon ko nyinki bar kundo la kunda ko bulu la ka membita kanya na molum be nyinka fo kono mo keme fula ada bolo kono bayewlu amen yalon ko musolu ni diwnu anim fane ni la mamarewnu men yalon ko wala multi men yalon ko dem dunya lo kele fulan jang yalon ko itata ko kelol to yatande ko membita kanya na kodo pound kodo million killing wili kemes wakada ko timyalon ko kanale kadundi atanyul ni dimbalu kunto banko kanjam yatande ko nyinkata banko tannan anin sedo bar Gambiata e kaka fede myalon ko Gambian ko bukana faso je ani nana ba buka kalamda Canada banko kanjande fombe ni wato mendo o tembola ya kalamta atanyin kafo ya tandum fanan ko de ko ya kalamta ko den nyin ko do kede fende myalon ko akanale tembo mena kafo myalon ko ka ko man Gambia Lion e ko nyin kada kafu de myalon ko wala kanyin ko do wala katara ko be kunna e ko de nyin mol myalon ko wala kanyanda ke muna fanninna myalon ko rom Royal Commonwealth Ex Service League wala ba mol myalon ko wala na kata ka kelo ka Angleterre dunyalo kele bato ila o kafo mbe Angleterre banko kam wala ko do men se ka kadi tolula e ka ka fende myalon ko e buka fen sodo je ande e buka je yara ni soro jande je adanyin kafo ya tande ko nyin kado ka fende myalon ka tinyale ka do mol myalon ko wala ka kodo nyinta e buka tilunin to nyata manda kulto e buka tala mol tema men yalon ko wala nyanda ka kodo nyin ke muna fala atanyin double e wolu tu myalon ko wala dunya kele fula nyaw nyinna kele mandu warol tim e lanyin kafu ba ya tande dum fanan ko de e ko imo molti me alon ko ila fitale nyin kodol se ke fendi me alon ko sa muri kan an mol me alon ko nyin kodol dita wala ise nyin kodol se kata ke sadi molula men alon ko wala mun nyin bayoluti wala mun nyin musol men alon ko furiya musolu men alon ko kenyolu banta men alon ko kenyolu anina dimbalu wala taranun kata nyin kelo dun kata ake ya tandi ko do modo me alon ko de bayolu mu e wala mba mola me alon ko de e ko furiya musolu mu akumbota bake ay tandi ko bira ake benata anala dimbalu batara bake imam fen soto akoyto malon ko yara fen ko dikane tolene mi alon ko wonde ndake tol ma ko ayatandem ayatandem fanan ko dem ako ninni lunu dura watol sida e ka finde katani lunu dura tol mola molu toyala men yalon ko wolle nyim batal ke bari bu ka fen soto akol nyonto nin ka fo e ko be kumandiro kala Angleterre bankola anin Gambia bankola masa kunda ka fo ke lafta so hatajo kono tarafat ayno ko se watata ka de ko nyim mol men ko nyim kodol kadi menela isa kodol tawol bulu ka murundi molu kam men yalon ko wolle sulatala memu dimbaluti men nam molu tata ke niyo sang atanyun dunya be kele fula nyawto e kamen kumande World War 2 ko kibarulu yatande nyamene
mbaɗon kaɓe nombre jen setenten kibarol kono sinaji bire kale kibaru dula melon ko aɓe sujuro men wala kere sasa to doti melon ko e ko sasa to lembare e kate boyta dinniwna ka melon ko amam bali kuya ya tandudem fanan ko de magistrate mohamed kurbal melon ka tele birka makidi te dinkirana nyido nyu juma tambilala ay modo aya samani mole melon ko de ko ay kidio la e luwale aboy kamen kuma yoruba aya samani men wala ke dalis ko do wili lulu e kaba jora wanamba abe karworo abala bunjawoto andabe dalso ko do wiltan anen lulu dalaso do abba sigara abadila mola me alon ko aboyte wala kan atanyim banko nyin kan jando nuonte abe sanje kilin abalala bunjawoto ya tande ko nyim molti me alon ko de e karas wala mbala jada kende ya mantara katirim bake bar mole me alon ko kidi bu mudu yaytande dum fanan ko dem naman ku dor kenyin ko do le menu lakam ibara ko de iba sambala kidi nyinto iba samba iba soronnale ya tande ko mole me alon ko dem e ko kidi bu kawden dum fanandila atanyim ba isa samba ate wala tano do kala kolu dibe ka mako jada kende ala mako rodol to ya jani badun la kidi jani badun asoronna misa ba mole melon ko e kamo molto melon ko kidio ya boyla anda sonda nyin kolu ninna e ko mole melon ko dinne do melon ko de abe farado sata lo kono e ko ate nyin e ka sonda ko a boyta wala kan atani aramisa tambila nyina kitiyo nyin boyta banketa odinkira nyunto ya tan dum fanan ko police la prosecutor 4906 bangura e tan de ko nyin tumi mom molti mi alon ko de ada sunkude niwdo mi alon ka boyta men ka be tambi kala korda bundalto dami alon ko ay dinu nyun kumande sallona ona da ayo kumande ay dalse kemedia salbola birawo dalse kemodia na tarafo dinu nye ko dunda bon ko ejjo bi nyana je ako birin dinu nyin tada adunda la bon ko no o tembola adunda dinu nyin kam bunyin ko ay bunda soron a boyta kan aya fayala laron kanje aya boyin kan odin kira nyin to jeto ya tan dum fanan ko nyin ko kido nyin kira fende mi alon ko de nyin tenen nala lan kido nyin nyanta nala ko den ka talan kilin watola pour ka ko katende ko nyin kunna bari yaytande ko atanyon tumu monni na jada kendal al halol nyama kadon courant do melan ko sisi courant do wala batala e kamen ko man tv wala atina atanyin kende woni na kido ni nata kabe kundu ko non kilo nyinna yenni menu la kan kulurodo namolu jo abenyin watolu la bunjawto karworo anin sanji kilin anda babe nakindila nyolale ko kibarolo yaytande nyame mbaɗo no mbaɗi jen settenten kibarol kono sina jibire kale kibar do melan kaɓe sujune menna wala keda lamini kinte la million tan anin nano melan kaɓe yemandin han kaɓe amanje Sékouba Diadiou ñina keda signa folode député ɓe diyamola ñin koɗo ñin kola honorable Sékouba Diadiou melan ka telemo député de Busumbala tundo to yala député muto tande ko ñin koɗo melan kono million tan anin nano da keda fedde melan ko lamin kinde tumiro ke ko police la anti crime nyaton ko gorgem bobu wala ya akunami nyin kodo la biri moro do ya akunami ko anti crime nyaton ko Mr Bob mole melan ko iko ya samba li fol la ka sinde folo fajanni nyin kisiro be banna wato menna ade kinte mole melan ko biri gorgem bob na de mode melan ko ataka so wo kolo nyina ta fane kuma kan dol la fo ade kinde an kabe ala balang do yitande baka wo kolo nyinto ko kodo nyim fende melan ka be bob labul wala atina atanyi kinte atanyi kinte tenden datara député ya kanyin ko nyin ka déclaro DJ honorable Sékouba Diadiou ay tan dum fanan ko de a ko to nyale lamin kinde anata ayatara majority leader official de mekata keke barote a ko dinkira nyin do biraye la moyela ala ay même faye a ko tembole tol député le fannara ka tentambe anya do kata police la kunda de melan ko wala kada police la office baade me banyu sado kono IGP la kunda nyin to ako anu IGP na da kayda ni la ko de be kisisiro kala akolu ninnale Sékouba atendenda be diamul ako ataman kulo nyin kolo nyin to ako bari linge lamine même foye wala atne tol fana wulta ka ko nyi ka samba atani dinkira nyin to me kada police kunda da aytane kibar kunda Sékouba Diadiou atendenda be diamula atande ko lamin kinde mole melan ko de ay tumiro ka police la ko de ya samba morolia ko nyin kada fende melan ko waya jahiliya jahiliya bake kaje ko police la anti crime fanan ka momuta ke sama morolia pour me moro melan ka be taboko kata ka faba ko kodo kala melan ko afona ko do akoya jahiliya bake moli men yalan ko wala nyanda kana luatanka ni wal ko kusifaga akona daka jahiliya bake honorable Diadiou atende dum fana be diamula atande ko de ako atani moro me alon ko la mini yol foko anti crime la nyadon ko ya samba wala ya
wonata ke moti me alon ko de ko wonata ke moti kaytandi la ko nyin kodo nyimbe musu koyla bulu lamin kanata ko sobe ko nyimmo moro nyinna musolte ata sekuba yaytande sekuba tentenda be diamna dum fanan aytan dum fanan ko akoy na ka moro nyinna la musobe mutale men yalon ko wolbe na kaytande ko imanyin kodo nyin sodo ako balla min yaytandi lo ko den muso nyim badin kewdo na ka kumandle ka faya ko de atanyin kodo nyim mu fendere me yalon ko de mfelen ngadi gorgim bubla woto ndam barin kewna na mbari muso na kema da bonne nyin ko kono sekuba yaytande honorable sekuba jajo atende dum fana be diamula ako police oli yaytandi la ko be molulon da men yalon ko wolle be kisisi kala nyin kolu nyinna ako bari ko be kisisi kala nyin kolu nyinna ako bari itol nata ka la min yamar nyinna ko de asa safaro kanan kana itol dibitel farankan ako bari nyinna ka fende mi yalon ko imanna wodede kay nata ka men jawolo nyinde ko la min fanan koronta atada ate o social media mi yalon ko wole mu kibar kundalde kanyen ko ka sambolto ata sekuba yaytandi honorable sekuba jajo atende dum fana be diamula aytan dum fana ko ako IGP mole me alon ko de ako aytan dila ko de e be nyum ko le ba kisikisla me alon ko wala kada atanyin wala kada atanyin ande crime ni na ko nyinde andila nyaton ko me alon ko wala mu gorge mbobti ako de birin ayela mo to la ko na wala kada fendi me alon ko ana ko kuma ko na ko wala fo to la ate IGP ning atinde dum fana be diamula akata se ay atole etol na ka mole me alon ko IGP ya marmen wala nyinde ko asenyin ke fendi me alon ko sa kiskisi bare saje fanan ko saje ke fendi me alon ko de niya isa kiti kundalon dal me alon ko wala ba ko kisisla membe ate wodin kira nyinto me alon ko wala mu crime control din kira nyinte se ko ba jajo tendenda be diamula atande ko CMC la office of fananto ako jekere la dame alon ko de akoy yawol fanan kam da nyinna ko de nyin ko do sa ke fendi me alon ko sa ko kiskisi ako bar nyim be ke de fendi me alon ko be tata wodin kiral nyinto la min tata lorinde ko kodo nyim mo fendi me alon ko ate alon ko gorgim bob kodo nyim bolo bulu ate honorable sekuba ay tandi honorable sekuba jaju tentenda be diamula ako nyim kulene me alon ko ku jawlam de annun kulene me alon ko de ako kono ku jamalle be annun kulene alukata baake bare ako a lata Mahmoud Job la me alon ko wala police la kebade ko mole me alon abenyin ko ako mole me alon ka tilinta anno alata la bake akaji kitala ko nyin kolu abe to nyanyin tilum abata man la kolo kon aba kisisila akala ya maro mende wala nyinde ko hanin ayatara nyin kobe takan bare ate me alon ko wala gorgim bubti akabe police la keba ya malla ase ak hanatara abe anti crime la jetenten bara se gorgim bub aso dabonde wo anti crime kunda nyindo kadon ko kujama le ka fo odin krama honorable sekuba jaaju aynin kuma ko bonke ate lamine kinde la kodi ko nyinto mbe kata ko kala ninge lamine kinde fonsodo lainoto e insanyinin ka ko do lamelon ko wala be sujirin ate nyin kodo nyina ko nyinto mbe kata ko kala purka lamine kinte e mealon ko atelamu mo fonde mealon ko wala kodo tuta nyin dinkira nyinto mbe kata ko kala purka lamine fon ka samadan e kibarol to nyato do manding e sa ninga sodo drong se lamine fon nsa anyinka ate nin ko la mealon ko wala keda ate kodo nyinti akobe lari bulu nyaadi le kan benyin tembo mento mbo kata ko ke kana purka lamine ka sodo lainoto baade no setenten kibarolo kono jannimbe lamin sotola laynoto wala nyinde ko nyim fana membita kanyana motang ko yolle muta atenyum kofila kola ani mask face mask so annun kidi samba kidi kundado banko kanyan karnifi kidi kundalu ning aramisa tambela nyina ogos karotil tang anin saba 2020 sama mbako no motang yolle ke moldi melon ko ye samane walla mbako molde mudi melon ko de ye luwala ke itinyaro ke nyintera ma luwala me banko kanjang melon ko wala mo kofido doldum fana ye banne ka face mask so do koludum atanyim banko nyen ka janto ya tan ko nyum motaw ye findi kidi ro nyatuno banko kanya andi ye samane menna wala nyinde ko momo e be joro kala kodo la melon ko wala mu wiltade mamen kal do wala nyinde ko ngal lamin kinte ngado layno to len sa dundi kibardo assalamu alaykum lamin
lamin a felenge kibaro do mo mi alon ko standard news wala kibaro ya bonde ko Seku Ba Jaaju honorable akeda mo mi alon ko adiamu tela kodo la ko nyinna kayitande ko itate kanne to nyale mu andum fanan inita da police kunda to mi alon ko police wala Alpha Ba inspector general inifta do male lamini ila kodo ko be tembe nyadi do benyen tembo mendo mo diata ne ka fu ka sinyandal makote ke allo nke mwele yo Seku Ba ala tongo ni binga la newspaper faoje ay même alhamdulillah bara leta men ya fo ko nyanda lira sambala tan gina ko aske atele nyamaje bar leta tata je calculin commando shambe fulanyo ko samba be ban dibite bungoto nin sillale ya samba biringa samba nga dilan na data tenku nim pour kal lamoy manta media to nyama de ndundi amanta ji biringe lamoy nga je fembi kana kolbi kana mam fem moy ko mbadu nga wakki nga futa daro fonchina keso choko daro ba me anko ni nga ko bande mo se mako no ba meni shake na nara na futa media to so birim bodo na nje fanalo kacha kono fombe binem kono ikuamen kala fat nara na disappointment jama bale so ale tamo so non sa kilin kilin bon wale ala bakel ko me so shiara la fi shenen lal nda birim bodo la udla do nara na trashir na gorgi mbugu fanala video do ligé melon ko aya tala dlal to aya post moro fana nada audio de daya ki dlal to tari ada tralaw do alani fatu neto ko la radio station ot nada na kacha so do fana ni fengol fe dari bir modal la je mol nada tray daw so to ngin dillo ko so to nyadi min fengol futa fatu neto ko la dlato warin danki na ko janari so la do ko munati ni jahsi de dame selono le to ya bondi banko mo yalla ni be kere ni mo to ya ni fan ya na futo je ni qur'anol taraje min fengol le taraje nem bayton le gambiano la ko nyin ko don tani natale anun nala na jamman na furka na pati lan na ka bullur wala san instant wala na masamba bank min milio kacha so do e kaytol ridde nga ñinin karol tubulo je lenta video nga kachano so asiara 2 hours tile after that fo banna salo tamite manna na video bondi nada na bula ko ndoma pour miniatin na video man finti nada na menkeda lani min jayti abe do ko la faatu ne to ko la radio station nga fero ke barate la marta video la ke bondi nga telephone nga nyinin ka munebe kere bari ndeni la kacha ko biringan ko din sheita e ko nyela biwla ro fon binya ba mo la membe kere anye mem fo jang a seniati tol ma fer ko nga mem fo le kere nya je ma bondi kanale birin ni o kacha kin sheita wula ro ma je nye ko li ko nye ko na meto ko le problemo so da samo for up to now nada terreno me meitani na wala nyindi ko ila interview nyi a content pakele pour ka a fengere koma shambo soto ni ya bondi ja semina nyadi maybe a feel control be gorgi nyolle attack la to fight them nada na ta kaitan ni mola bare nga kuma jamane moy le shirin am famuta bat sa ise fendantam fonnya koldo men yalon ko gorgi la video ko nete men bulonje men yalon ko yo ngana gorgi ko ay battery and la kadu wato tata gorgi ko manko do soto ndaro ko do ni soto nyale senen di faru neto ko la video babu ko do na ta janyame ndala tubabo namuso mfututa sanjilu ko manto anala family le lota nyoko bi binna nan nin ko do bina nga be bo ban tamo te bulu nin ko mbastar jam falal nga ko do soto nya de fo ko do na ta nyame jang dorigi ko ndamon ko do ni soto dorigi ko ni moro man tala ko do ta dorigi ko nte mo le la fengol tan ata bar ku kri men ndaw sa nte mo le fengol tan de se hani ngata ci live tv to ngay juma de on Europe ay safiro to under that ko ndeni to le fengol le borta na ro ci Gambia. How many people working under me? Mojelo do ko lanta ko da tuwa na ko tele kam ma ko ni kontina charge ke jol.
nka mo la moto samani ko fo mali dine no lorin damme dam na disappointment no so ko baba government again. I'm very sorry to say that. Ansi anyaje mbe sirin ko take kala moy nga banko buya baka alfa le be men ya ko birim ba ma wulu wala tuwa wulu ntina janga kuma fo nga kamol mo la mpala ci ba mo ndo fuma to buda nde ba bata no pour no anu ben to rabale ko no jang hanshay ko mo men mbula siya bada ni adran ci silo so ko ngale kacha ko ta beta la bat okay beta ba bale mbe jibere ka o kol la barka bake la min kinde ngata ndunga jay bake wo keta wo kuma konde me alanko ayola la ate honorable Sekuba Jajula wo kibaru do me alanko ayola di ate kibaru kunda do birani nin kan jabe tambita anitema banko nin kan janto mbe men kal do wala nyinde ko sina jibere kala nin kibaru do fana me alanko abe sujure men wala keta ustasol de menalon ko wala banko kanja wala fane kawandi gambe arabic islamic teachers men arab karamun teachers sol karamut morol menalon ko wala be banko kanjam wala dum fanan ning kawandi lalu arab kawandi la balu men be banko kanja wala fane la ni solo itande bake ning kolya ko menalon ko atanin karam do morol beta kam menna atanin banko kanjam ka kede sunoda kede nikuya bade kaja ko de be kolya kuba e bolo kono tebiring yaje ko alfalu ye jele birin ibe kolya kuba be tambe kam men ka birin state of public emergency be ke kam banko kanjang aya tare la karamun be soron kan karamun men yalon ko karam do talabol kam men jo e ke munafa walla e ke la karam do morol e ke jo walla la ya tande ko ni arabu karamun men yalon ko walla banko kanje jamalu karambun ne mudi men yalon ko de e mumo kunkilin talade walla ba ka folle tamude private institutional la mude badu la mude me yalon ko karam do morol kam men jo e fanan ko lota e karam do talabol kam men jo e ko lota kam morol jo e ko sayang afele me karamun soronta anni nyin karamba morol man jorol keno kadon ko kolyambe kering woto yenade fanana ka saferol ke kata mini amana la kara mini sakunda me mbaden ate karamun dewn ko la banko kanjang e ko bari hankabe e ko laytan le ko be makolal bari hankabe imam makor sodo nyimol bulu e ko mini sakunda nyedum e adon ko isa kalamta ko ate nyin karambo morol men yanon ko wolle arabu karamun de madrasa ustasol de anin karamun men yanon ko ustasol de beje ni be mol men yanon ko ka namul jo banko kanne ko namu jula ko don kajo nyamen anim fanan e mol men yanon ko banko kanjang makor men yanon ko banko badi la nyaawo sio be nyama e fanan nyanda ka sotole wala ye law kandilo ka men sinya wala kana Muhammad Drame anin Sharif Baro me kada kolbe kala nga Sharif Baro ni nga soto layno do nsa a fanandunde kata kono sa nyininka wo kole ya kodo le mealon ko atani ustasol be tamberin ni wala la banko nyin kanja anin munamu kulde mealon ko e sulata masakunda menula benyen temondo be kada kolke kana Sharif Baro ni nga soto ron kadundi kibaro to bare janning akamandang Sharif Sodolensa Sharif dundi drone. Assalamu alaikum Sharif. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbadi nga moy ko alne safero ke mialon ko press release o fanam felam bulula da kaydo nyin kan kala ni solo itandi alse fu fam fonye nyin ko jaba. Ya baraka bake Mr. Fadera mbe alasantila subhanahu wa ta'ala. Be kisone ne modan da kunti bay Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kola ko men abe safare nyame ngabona nyama be tot dawno keta ni COVID-19 na ko kam school soronta karambundal be soronta ya bolo kon le islamic school la nin daralu to bir woster drop la komen ngalo nyame private school le mo ka tinting karandul ka menjo e ka karu school samba wala di ka do kula la fana jo wol to bir wo kuntuta atara fasa en karjama jama be de mela jol sot aw karambu be tinting de sot bunda men wala kulos yo jamala bolo kole ate bolo bawa be soto lasto bunda be damento na kuntu ta ka kole ala bak yo mbenga ko islamic school ni bankon ka siada school ke mesabatne woto wayada ko mo wili wilo li wala employee to ni aji be ka contribution men ka employment o fana la banko ya siatan yo ibe do ko men fana la banko kan awara batale molo kulwo molo daji kondo ani hadde ko no ni nyandiro ku jama me yaron ko no la bala wati banko kan so ni ko la yabe natal le kan yo ngaje ko general secretary for islamic and arabic education min mata arab karam wala ko le min be ni masa kunda tema o wolta la le taro ka itande ministry of education
so bari hansa bawa birim match karo kono wakata foy nata e mol murundi nan kanan jinin kan na kola ya ko walla hanka jella soto sama kono hanka jella jo karande jelle be mbulu do ko la jelle be mbulu wo be safale ngadi la pu be tube ke ma han man so secretary ay tan ko ye ne kala ko ko ngale taro fofo so bari jabir man nan say so yo bara nafa jafana ko bunda do soro da bang amnya man kibar jen karol wala mbulani safa wala pour ka man sakunda hakil bulamde ni bunda kuma balem mo widu lol de ba ko do ko wala ari so bunda be lo tale ni atara ko ma fele sikeno wala fanala ko men akera do la nyame wala mbulani safa rol okay barka bake ngatendo ngate seref baro wo senandiro la fanani nam badon setenden kibaro kono gambia la sodero kunda wala ko be jama mo be kalam danina ko kana silang kadon ko ila barbo nyoto mi alon ko dalta wala kala ila molu bole kala ni sibitnala dami alon ko ba kala dalto men be banko nyin kanjang ade gambia sodero lu ning ila trupol be barbo nyoto kala dalto dami alon ko be fayro kala kido kesol la men alon ko ite kala ade nyin mo faran kid kesol bare be kala blanco leti mi alon ko be wolu faylale ya tandem fanan ko nyimbe kala fende mi alon ko be jama boy be karam tanyina ko men be sabatin fajara baraks kada yundum baraks banjulun ding suntu jabang jambur birkama seka multimi alon ko isa kalam da ko ni sibitulun abe datla wala goskaro tiltang ani lolo kata arabalun goskaro tilmo ani woro atanyin barabo nyoto be datla wala mi alon ko ba kala odla do bare molo kana sila setenden kata ila do kolula ko idalda kala nyamen ate banko kan janda badan kambe setenden kibarolo kono banko nyadon ko president Adama Barrow kuma ko bodo state house mi aytande ko de bi talansey anim banko abe diamula gambian ko lenne ate talansey banko kan janto ko kibaro fana ngasoto nyamem mbalu no sinaji be kale kibaro do mi alon ko madi jobate mole mi alon ko ate fana mo multi mi alon ko hana badi yala nyanto akalo wakelo la baka banko kan jatul dum fanan kabe karandir kala du sano la mi alon ko atelem banko nyadon ko la yamarla fula nyawti political fanala banko kan jam madi jobate aka dusano kuma ko melon ko ay wala fay ka fol kam banko kanja men yalon ko wala civil society organizations wala ka fol men yalon ko wala belu na madi yalla nyanto ko le banko kanja kawlu bulo nya fay ka bula kuma kam fay wolu kan ka fo ko mo ler me yalon ko ibe kuma kon men fo kam president la wala mo fenne me yalon ko wala manjang andi nyanda men kala wala ke nyatilim banko do ko wala ye da hawo kuma kan civil la ako dusano fada malon atanyin me yalon ko wala mo nyin eso wala mo nyin civil society organizations nyube do ko meke kam banko kanya aning kabirin covid-19 keda banko do data banko kanja nyule makoro men ka gambian ko anu karandiro me ya gambian ko la ako nyulle fon keda mo folo de men anon ko wulta kadiya mo president kay ndala ko ay banko la na soro andon asa wule ka banko kan ka simfaluta kaje ko kadiya mo gambian ko le pour men fantankala nyame mari joba day tande ko banko maran ko men ka section 222 wala ay tande ko atani ka fol selo no banko kan janne me anon ko se taralorin ka monu mako banko kan anin ka monu mako do ko anim fanan ka banko la masa kunda ka dete tomoto ka je ko banko dun na nyanto men yadi la banko nyin kan jando ako far bar dudum fatama kalam do ko nyin ka fole do ko men ka nyim banko kan jam bereng atin jankaro do birawul da banko nyin kan jando ako fatama tar nyim banko kan jam bereng matkero tiltang anin sey 2020 ni sama men bako no bereng atin nyin ka fole wulta tara kada kubar kundalto ka gambian ko karani anin ka diamo gamem masa kunda ka foye ko e na no sorom do banko kan ako fo du sano molu kalamta ma de jobare tende da be diamo ko nyin kafol mo kafle de melon ko e manka mansa kunda jawti ani manka president Barrow jawti bar molle mudi melon ko de gambian ko la nyanto ani gamme mansa kunda ke de tongoto kaje ko set kol tamani membe ni banko de on tema nyanto luto a ko latna nyin kafol be loru andi be tara loru wol kanne ite kuta je men se silandi kawlu lon kalo wala banko kan jam a ko nyimo kafol de melon ko ka molu ma ko le kay ka senegalu ma ko ka musulu ma ko ka fondin kelu ma ko ka mokun kile ndana mako saka mulme nan ko lanjur tolle muide kaje ko fanan be fanso do nyame banko nyin kanjang a nyim banko kanya akol be mu do ko le menan ko ibake kam akon nyin kafole gambian ka jamal le mako ka karam mun jamal yole lo banko kanjang e jada kende ado ku la jamal lo banko kanjang ye sene dora jamal di modula e turu jamal di modula ye sene la jamal le mako londol to anen duka londol to nyim banko kanjang akoy gambian ka jamal lo ta gambian ka jamal le fe kaje ko ye fanno banko kanjang kado ku la kado ku
kudla do faye anim fane gammen ka jamal yolle ba ko julani safaro ko de banko kanjang e gammen ka jamal ma ko no londolto e be safaro keno nyame nyim banko kanjang ako nyin ka folu fanan ilo da gammen ka jamal fe ka kelol ke ma ko ka jankarol kele men be ko jakaje kuram kada HIV and AIDS kata fo ada kol men yalon ko wala munna ada kol men e mol la nyanto manta ako nyul do gammen ko fe wol belare ako fo du sano ma nyul be kalam taba madi ay tande madi jobate atindel dum fana be diamula ako nyile do ku jamal yolle ke nyim banko kanjang ka gambian ko ke mako ila balwol ke falin ka je ko gambian ko fa nidu da kuto me alon ko de ako lo kolate bul kalo fe ke mako ni londol to ani yamrol ni ku jamal do katare fe wato bela ako fudu man nyul be kalamta ako do fata mo molti me alon ko de ama kalamta ko nyul mo molde me alon ko e lota man sa kundala dinkira fon fe jane minisa kundal membe ko man sa kundarunu anim fana sojaro kundalu kata dinkira koton e lotol be fe jane eni do ku jamal ke ako fubar duma nyul be kalamta madi jobare tende da be diamla dum fanan aytan dum fanan ko de ako fubar duma kalamta ko gambian ko mo wili jamalu wala multi melan ko nyum private sector e wala ma ko banko kanjang kaaja ko dun safaro do safaro men yalan ko wala fanan ka mo jamalu e fanan da ka wala dun di safaro to banko kanjang ako fu duma kalamta ko nyule mo jamalu ma ko jan ning ate kodolto ye mo jamalu ma ko nim fenjamalto membe ko telefonol ni internet ko ko ta domorodu anim fenjamalu ye mo jamalu ma ko banko kanjang police do kol keno ela do kol keno nyame nyim banko kanjang akoy model karande karamu kunda balto nyim banko kanjang ko bar fodu man nyul be kalam dabam atanyem madi jobare tende da be diamna dum fana aytan dum fana ko nyin kafol bu kafule de me alon ko wato bela e kalo kafol satawul fele e kalo kundal fele kaje ko ke karande ni la nyantolula anin ko jamal akobar fodu man nyul be kalam tabam ay nyon kuma jamal ay wolle fo kol de men yalon ko atanyem kafole men ke nyim banko kanjang akofo bar dusano ataman nyul kalam da ako anu dusano fo molti mealon ko anyanda kalon ko mole mealon ko abe do ko ka mansa kundala koto anda be do ko ka kundala koto mealon ko wala mu ade PhD da mealon ko akaba commandro kala secretary general nuature ka fay ko dusano mole mealon ko nyanda ka kumanda ka kurulo la kan abe ma nyal men ke ka abe luwati nyaka menna mealon ko wala kala mansa kunda do kula taramlote mealon ko amantara hormo kan kata be diamu kan ni nyal mealon ko ata manna wala kala ako anu nuature ba fala ko de wato bela e be taralor na kanyum ko jibe fanyu kuluror ibe lala dusano fembe lala kana feta lala kan bara akamon dusano mamuta kula kadu mole me alon ko ateo o ateme alon ko wonam GOT memo general order de masakunda do kula be katara marin kamen kono amo karan ka fahamu wala atna abenye manyal sifalo ke kam banko kanjang madi jobade ayni signé tande ko alma gambia tankala ntem madi jobade ala email na twitter di anala telephone number ayol be di ko kibarolu nyimbulo la taka nyame mbadu be men ko do wala nyindi ko mbitale bantala banko la kibarol tembe kibaru fula bondale do drong e nimbodo jen sina mbita bantala banko kibarol do nimbodo do drong sina e laynol yelalen sina dum katanya ko mbo fulo damen o kada kibade melon ko abe sujure mena wala kada fonnin ko do melon ka sobe sanje tang anin e kononto nyemo fonnin ke de melon ko katana mo fulo de melon ko afrika kono jang asielo taro dinko asielo taro wadi sifanyinto alo da pour kany ndire ke prese ya nyinola ate banko do ka melon ko womu afrika la e banko do melon ko ka kumande uganda ate nyem fonnin ke o e melon ko ka kumande hilari humpere mole melon ko ka atamu dam mole ko melon ko fanam mo sabanya men be loring ka nyindir ke o president sira on melon ko president ke ba yore Museveni a telebe o sira o place on biring ay idamin dada biriya bondi o sira on nyinto e katani Bobi Wine melon ko denki lala balam e katani wolbe nyindir ke kam place on nyina anin president ke ba yore Museveni a tani kenno ny mole melon ko de ko be nyin temodo en nomination lo kala barabe nyindir ke kam kodo le membida kan Uganda kodo million won pour registration aba kala nyame bar fannin kawnin e kaka be jikirin bake arani sanjetan anin ne konondo dinnonin ka aba palaso nyinde aba ganyal de kaka president o banko ka mialon ko wala mu Uganda banko de mbadunu e banko jarjaro fana kere fendi mialon ko aketa Tanzania banko kan dami alon ko dem e ko nyin kere fendi mialon ko adunta baka banko la
and moja malu ikayo le mantora temona moja malu fo benyin temondo ikolo botale ye wulu sata bra dami alonko atanyin banku jarajaro keda odin kiralto bari de e ko menyin temodo imafono ay mojalo ay wolle tuwo dink ay wolle fatu bari benyin temodo moja malu ikolo botale andi be e kisisoro keka kolu nyinnale me nyin kolu sabu anen ay mantoro jelleke wodin kiral nyento mbalen wato fela sofan nisitala kankura suduna do nimbodo jen sudun ale kacha kono konde da kala ja nya TAF Africa Global Walle Office da sona yarim ba sotalie ila madiba molo kono mimbe TAF Burfoot Garden silabaka nin commercial office holding in 24-hour security system la nata standby generator air condition conference room mi yalan ko ni la staff sul sala mitino sotoje ani fanson cash power ni atreba office nyinin kam mi yalan ka warata ni atreba office nyinin kam mi yalan ko pour mo lene taraje tabata ni atreba office nyinin kam mi yalan ka ni la doko be nyomoyla wotela nyiniro be dafa katun TAF Africa Global yanyin commercial officer le sotale la TAF madiba mall bumba kono mimbe Burfoot Garden silabaka na telephone bundal kumande ba memo 733-3363 733-3363 no hani kabin email info@tafafricaglobal.com alabaraka nimbaden jibilalo ngal teddo ngal jayi ngal bismillah nakajado kondalda kala janyame bidum ba flo damento wala keta ate NPB koli la balon maytande kafo ko nyimmol men yalon ko walla be molla regi salta molla voters cardol takan aninke afoybe mako la ID cardol kol mantara NPP mbaden gambian kolu mbelem papa tunkara moy nyola jang kunun anin be fana berala nyin kibaru kunda be katala aytani la ko Amatijan si ani Amatijan jallo nyum mol melon ko be aytani ko ni NPP kolu ini wala be do kola anda aytani ko mol fon so totale farafenya sada ko no menia to nyandi ko nyum mol le melon ko NPP kolle muyti ando be do ko ga NPP kolle bani NPP ko la tolma nyul bula nyun do kola men janta wala nyindi ko Gambia la police kunda ali nyim mofulolo ali muta kade be kula ke kam melon ko anen wala manta inim meni be nyun do ko ke yafo kadu ngalon ko nyulu fana mofulota wulno le faye yetara do ku sifa ke kam molle be tarre ko ma kade nyim mofulo be e manga political party nyaton kade banko kanjang political party te be bul banko kanjang woto they must be working for somebody ebe do ko ke kam meye onyanda ka lonne wor Gambia la immigration department and Gambia la police alakana nyin ko yebe de new story nta tula jen be nyin normal for story nyin ngada ngo bonde nyim banko kanja never again wodan tale mol yelo nyim banko kanja ka Gambian ko kunami wodan tale ka Gambian ko ta ka fa men do ken ka do joronde woti lolu bantale so mbe commandero kala immigration kundala anim police kunda ali nyim molu ali kiskise wallahi ini men be do ko la yafo ida mata do ko la de wasa kamara iko akanin kafo la be do ko NPP ko tol nata do ko la bar wasanin kafa jumal be do ko la kafo men tota fono la ka fontanin kafo la be do ko la kam wolle mako kon kane tofo wonte o bantale banko kanja wonte kumati ali police lo ali wasa muta ali ya fay akafo to falie ani men be do ko la kafu jumala woti munane wol tota fola ayatara be luwati nyalla and new story mba fololale ngajibe abe labanne nyamen never again and never again to that mbadi Gambian kolu lamin kindela kodo nyanda ka murle lamin kindela kodo nyanda ka dole nyin ko we cannot be mute on this dipiteli ya itandi ko bing itara je ko be kiskisro kelale but guess what kiskisro ko le man report di dipitella muna tinna police on man report on nyika yadi dipitelu nyina report on nyinga sotol de because there are implications in it implication be jero ko police oli ye mo sam ye lamin kinde ya samba moro me ya fenne me alon ko nyande fanjam fandilo ko nyinale anim ku ka don bare muna ya tinna report on nying because dipitele nata IG kan ka jaita ndara ko alinyin ko cases muna na wa investigation report o mandi ateo dipitele nyinna police odo alinge gor alinge nyo fenko wala mba nyo mura fan ko la alinge jenkendi karala
gorgi mbubbu molti me alonko amanya na tarno la wodula do kola but guess what hansa gorgi mbubba do kola je war Gambia police kunda fa laftara mole jikira te alla kola bang fa laftara mole ya fa ko man la bang fa lafta mole ya fa kala kam men fanya manke ku so renti bang kado nalu ko nyako gorgi mbum we have put him on administrative leave nada mole moy men yalon ko findana open right e ko na sida officer ko na kachata o da to kam mo fon to Gambian koli ñing lamin kindela ñing ko do tuno la jede ñing ko do ñanda findla nin ku ko don aning ye gorgi mbum alit kay melli pa wo investigation report le 6399130 6399130 9388430 9388430 9388430 men be banta wolson commando men wala kada WhatsApp 7593387 no command la follow ta assalamu alaikum ba ale mbaden tode mani kan command min tola yo c'est ya gida forest itodum c'est ya gida forest itodum nkantole pues ya sana gida forest e bismillah saja aha e bismillah yo nko ndem fala lamin tintela folo lamin tintela ko la foto nim policeol man labi moliye je ko we are sending a thief to catch a thief ha ye kumako yo fo moliye tonya another lamin a crime that commit against the state procedural court proceedings yeta ye lamin penke ba lamin la kuranyan taw sotola ala kuliyali ni ay lapta ye public confidence public trust and public confidence ha flanyamo ni men be ID card diola Gambiano let us all be vigilant because mo kunkilin nala in case manyana Gambia tora la saman dingul ni mamaringul ni mumurungul sinin same ni mo le nyo sabaje ni men manyana nyo sabala prunte inte kunkilin na nana fabari ni inte le be steering mbe million men sur la bul wala mbe ko do men sur la bul ngata ngam wol use pour ka Gambia tinyan kana so wala Gambia be akela do ko otherwise be kaponyin tondi chairman ne mu patent lamba jayla chairman banku dungu pengen na nyine kala ka balanko ka mo kanyi kusifa ka man na banko ka barakam ba ka kayto di mo la mo yalon ko manke banku du dinguti pour ka na banko tinya tona baraka ma do assalamu alaikum alaka shawma ma en todi mani kan ko mani min dol ndo moro yilen kama bismillah moro ngo e kanyimbe foten ko ni ID card ko e mal nyil mol be nyame ite tonya eta fono la ko comme ko itellem par kunu nimman fo nimbiya foto salon ka ketale ibe min ke kandra e fere ke don ni ID card ko ni mole burano ma tende ke police ya ke kiskisrode ya fenga da ma banku dion ita be dunna korda ko na nyaadi de be ID card dila wala po wala nyaada kala silot i ko le free sa nyi ndol no fant maga banku dion be banku din oto alinga fere ke banko kata nyame nim man wakilo ke nga bondi abe ko yalla ni baraka bakam badi oka baraka ngata do nga jay do fana do sata assalamu alaikum assalamu alaikum mbaden todi mani kan ko min dole ndala wala ndawe itali do e bismillah ngara mo ngor gi ndo ko do yalla do ndi ko so ko yalla tambe ala ni ko ma fa ala ndo suñu fi dango do ko do sale ta be ko ta fa ni do bu ko jonta fi planka wala do fa na ko do ma da ko na so ka do ma do ta fu ma do da do ma fu mo mo do ko mo do la da no al ko ke mo na da last caller sa wato bandal assalamu alaikum wato bantale kam daw assalamu alaikum wato bantale tak mbe menkel do wala nyinde konte
c'est comment la bon wato bandara sa meta moment benkel do wala nyinde ko kankularo be mbulu dan so kankularo samanam e nyemu kankularo to melon ko aboda membru wala mu majula sanya membo da birkama jamisa e majula ya tan ko ala bala filda ba me alon ko filda kunun tilibulo la talam flawo tembola e banyin e ba fona mo asingolo bala koy mabe de momo nyim bande isa kumande 5272852 wala mba 5891573 isa kumande wo nombal nyenna e majula sanya menna banyin filda e nga samsidin boja nga tendo nga de yatele mota ko masondo al nal bade malam adama fadera al ma gambe tangal kadanen kadatola maran kawda be nyim banko kam mo ku ko kala nyim banko kan isala de maran kankan ala baraka wassalam. Yaya Instant Services, the coolest and most awesome way to send and receive money worldwide. We're simple, swift, and secure. Send money in 3 simple steps. Select country, add receipt details, and remit the amount. Super fast and easy with unbeatable rates. Get funds deposited directly into your bank account in the Gambia with no third parties involved. Our coverage includes UK and Ireland, Europe, and all over Africa. Transfer money with any device and get an instant email or SMS notification. In fact, transfer money and have it received within minutes. Visit us at www.yaye.co.uk and get instant access to latest rates, free calculator, mobile top-up, track your transactions live wherever you may be, and so much more. Contact us today and revolutionize value for monetary transactions. Available now on the Apple App Store and Android Market. Damansena, ite wili sino. Yeah, iko nyadi Bullishop Extras li badi ngulu jakalo band Bullishop Extras le nata mi yalon ko ifedali Bullishop number 1 balaje dorong birkama police station o nyati le wala birkama sate kono inata le de iko fengo fenniatra sola jora ngolong ikabele wafi anim fengo fenniatra wole nin channel lu kata ikabele wafi ando miyeto la kodia niye nyunulu sai tolo bulu fokabang itolo fango la technician ole kata foya ye mume be fixali badi ngolo wallan kamone batu nyin kudi mala ando ate Bullishop Extra ye final sotale le mini yalon ko ike charge ando ike dem fanan enila remote olu inate final sifa be sotale mini yalon ko fanan ike londele walle kela e manada wole ko adoptalu anin sola box or mini yalon ko bolsi sabale katela walla bolsi nani ye table standard sotale le domonde malu anin wara mambalu water dispenser stabilizer bolso mini alon ko ke charge haniya kurango fa ite buka kalamuta moto battery lu mini alon ko original long asifa wo sifa anin original solar battery lu anin remote battery lu kata fo la electrical iron pour do kulalo bari manna da wole ko nyim bohol machine anin nyin television mimbe jamane kuto kono flat screen anin smart tv e kanyimbe sotalele andu yela antenne fanan sotalele anin satellite disco lu nyul bele beya asifa wo sifa wala badi ngolu Bullishop Extras wolle nata kan dahande na electrical wire kulto na solar anin na channel to wala nil lafta kuma koyo moyla nyimbeto alinge commande telephone to 9180355 7370931 wala 3902720 Bullishop Extra wala nata ka extra lafan na kuol kan wala jarama buj Damansena, kungo damandam. TAF Africa Global walle office da sona yarim ba sotalie ila madiba molo kono mimbe TAF Burfoot Garden silabaka nin commercial office holding in 24-hour security system la nata standby generator air condition conference room mi yalan ko ni la staff sul sala mitino sotoje ani fanson cash power ni atrebo office nyinin kam mi yalan ka warata ni atrebo office nyinin kam mi yalan ko pour mo lene taraje ta batala ni atrebo office nyinin kam mi yalan ka ni la doko be nyomoyla wotela nyiniro be dafa katun TAF Africa Global yanyin commercial officer le sotale la TAF madiba mall bumba kono mimbe Burfoot Garden silabaka
na telephone bundal kumande ba memo 733-3363 733-3363 hani kabin email info@tafafricaglobal.com. Allah baraka.